Nummer. Der er alternativ måde at spise på. Står den ikke lidt langt udenfor? Ja. Du skal også nå at have lidt. Noget siger mig, at jeg ikke lader nok kylling på den tallerken. Nej, ærligt. Hey. Someone is suffering from osteogenesis imperfecta. Individuals with OI, their bones do fracture easily. Exactly, which is why I hypothesize your thief could be wearing a fiberglass cast. That would explain the crushing of Justin Scott's cheekbone, and why he thought the first had something up his sleeve. This osteo thing, can we track it? Well, Robin knows the answer. He's seen a doctor. Toksak. Men nam. Se, der ligger noget der. Nam. An alley off 75th Street. It says here there was a bicycle found that said Ruben on it. Der er ikke noget mad. Der er noget mad. Det er hvor du får lidt. Det er lidt svært med sådan en bandit som ham her. Og hende her. Åh! Kille. Der er slet ikke mere tilbage. Nej. Det var så nemt. Se, nu skal du bare se. Her blå. tilbyder superlav udbetaling på kun 9.900 kroner ved køb af Spark eller Aveo. Og så får du oveni 3 års service, 3 års forsikring, og som altid vejledning